Lada Largus سالش 2014 بالونش در حالت خوب این داخلی سالن коробкаш механик این دو الکتروپاکت پیش سی دی پلیر پربیگش پربیگ 76000 کیلومتر این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب این حالت سالن کفای ماشین حالتش خوب мотор 1.6 سوزشواری بنزینه سوزشواری بنزین расходаш чанде расходаш 5 литр бензин ки 100 километр мегадад ин чи хеле ки дидеисоди ҳолати мотори мошин нархи мошин 80000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 827 77 08 ёдовар мешавем шахсоне ки мегиранд 80000 дохилаш ба расамошкишам дохил мешавад мошина абити мо Opel Zafira солаш 99 این 4 بالون در حالت خوب الگانس است داخلی سالن 4 الکتروپاکت коробкаш механик سی دی پلیر پربیگش 247000 کیلومتر این حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین بسیار خوب мотор 1.8 екатек سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4 расходаш 10 литр газ ба 80-85 мегадад чи хеле ки дидеисоди ҳолати мотори мошин нархи мошин 45000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 716 77 67 сечка солаш 2000 балонош дар ҳолати хуб ин комплектасияш классик дохили салон ду электропакет коробкаш автомат титроник ин CD плеер пробегаш 170000 километр ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони кафои мошин در حالت خوب این задний камераш ҳам даст сахт мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин расходи газ 10 та газ бе 75-80 та мегардад ин чи хеле ки дидеисоди ҳолати мотори мошин нархи мошин 73000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 900 0666 Toyota Camry солаш 2011 американка ёдовар мешим мошин вагони мебошад ин 4 балон дар ҳолати хуб این داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر замок این сиденьёш лифт обогрев коробкаш автомат титроник CD плеер мен ҷои калиташ старт стоп буда ин пробегиша чӣ хефаҳми?
пробегаш 94 000 километр. Мил буд. این همش دستش موکلی که شاده میشه ادسیا هفت چتکه داره در راه همش هفت چتکه داره این حالت سالن کفای ماشین بسیار در حالت خوب ها این چخیلی که دیده ایستادید بگیج ماشین Popomam bugün neymiş? من جامعه احتیاج پاس کشای. Tamam kâdem. Motor 35 سوزشوری بنزین расходаш 11 تا 100 километр мегардад. این چخیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین حالتش بسیار خوب Taqqisi giftikdan nima? нархи ماشین 160,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 850 98 88. ماشین نوبتی ما Honda CR-V سالش 2011. چهار بالون در حالت خوب. داخل سالن 4 الکتریک پکت سنتر زمان CD پلیت پورتاژ کامپیوتر یعنی коробкаш автомат ручникаш мене сиденьёи пеш абагрев пробегаш 107,000 километр умма мошин дар ҳолати хуб яъни рӯлашам лифт ин сиденьёшам лифт این حالت سالن خفای ماشین بسیار در حالت خوب ماشین اصلا دیگه این شتارک های قفا منه نهت بالون زپاس کش ناو موتور 2 سوزشواری بنزین این چخیلی که دیده ایستاده حالتی موتوری ماشین بسیار حالتش خوب نرخ ماشین 160,000 сом با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 720 00 48. اوپل خیجبک سالش 96. بالوناش در حالتی خوب داخل سالن коробкаш механик CD плей пробегаш 319,000 километр این حالت سالن ماشین و این حالت سالن قفای ماشین این قفاشنده задний камеравош аст газаш таблетка мотор 1.6 سوزشواری گاز بنزین расходаш чанте 100 мегадон расходаш 10 та гази 100 км мегардад چخیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین نرخ ماشین 27,000 сом با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 625 82 82.